ଲେଖାଇছে প্লিজ রমাকান্ত স্যার answer the question well regular उपदान महाभारत युद्धरे आरंभ शेष पर्यंत श्रीकृष्ण अछंती हेले राधा राधा कहीं की नहांती जदि प्रेम नहीं राधा नहीं पांडव द्रौपदी को बाहा होई रही कहीं शहे पुत्र जन्म हेले केमिति राधा क्यों पाप करिथिबारु कृष्ण भगवान महाभारत युद्धरे नेले नहीं सुन लगो अरे मुई पढ़मे आरो तुम नहीं सुनबो ना नहीं सुनबो अच्छा प्लीज रमाकांत सर आंसर द क्वेश्चन वर रेगुलर उपदान हो महाभारत युद्धरे आरंभ शेष पर्यंत श्रीकृष्ण अछंती हेले राधा कहीं की नहांती मुई काहे जने न हो जदि प्रेम नहीं राधा नहीं पांडव तो द्रौपदी को बाहा होई रही कहीं की बिया हेले शहे पुत्र जन्म हेले केमिति कुंती करो राधा क्यों पाप करिथिबारु कृष्ण भगवान महाभारत युद्धरे नेले नहीं ये तुमर इंग्लिश टे मते भल लागु छै पिला बोले इंग्लिश में मुझ पाठ बेसी है गो सिखला तके मोजी केते पाठ पढ़ी देने मुझे आहे सुनो सुनो सुख्या जन देई करी मन आ देई करी मन महाभारतर कथा कर हे श्रवण बाल्यकाले गांधारी जे देवी देख जान आ देवी देख जान सखी संग तरे बुली गले घोरावन की बाप धन कलाकानु होइकी राधा माई जेते बेले गांधारी छुआ थिले बेले 8-9 वर्ष जवान अवस्था थिले तो बुलवा पई से गुटे अरण्य के जाइथिला अरण्य रे गुटे सरोवर देखाइला सखींकर में ले जाइथि हां तो सेई पोखरी मध्य रे गुटे कइछ रहतिला से कइछ 100टा अंडा देखाय आ मन रे चिंता करूथिला जे मोर 100टा अंडा रो 100टा छुआ जन्म हेबा तो गांधारी जेते बेले से सरोवर के पहुँच जाइछन गुटे अंडा के मारी देले छुआ माने यदि गुटे अंडा के मारी देना बेले अंडा मारला समय केनता लागबा चूट चाट जेते बेले करू थाए गांधारी ओहो किते सुंदर लागु छ बोली केनता मारी मारी 100टा अंडा के नष्ट कर देले आगो क्रोध बर होई देख कोई छ जे जान आ कोई छ जे जान गांधारी को अभिशाप देई तीना को पणत छाई सुख दुख दुनिया रो आसरा से खाली मनीष मनकर खाली हृदय नहीं समस्तंकर हृदय अछि पतंग जीव परम समस्तंकर हृदय अछि तो कोई छ अभिशाप पे देला गांधारी को मुई 100टा अंडा रो 100टा छुआ जन्म कर देती किंतु तू मोर 100टा अंडा के नष्ट कर दे मारी दे जा मैं तो अभिशाप पे दूचे तोर भी हेंता आखी सामने 100टा पुत्र रो मृत्यु हे जेबा मृत्यु हेबा सही कारण रु गांधारी 100टा कुमार मरी 100टा कुमार जन्म करे जे गांधारी 100टा जन्म एंता गर्भरु जन्म नहीं तांको रक्त पिंडुला को से गर्भ के धरी नहीं पारुथे एंता तांकर पेट भितरी तो तांकर रक्त पिंडुला के 100टा हांडी रे भरले टाणी 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 रे छोट छोट कुणी रे तो 100टा कुणी रु 69टा पुओ जन्म हेले गोड़ एंती रखी दिथे हां
ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେ ତ କଇଛ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ମୋର୍ 100ଟା ଅଣ୍ଡା ଯେନ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଲା ତୋର ବି 100ଟା ପୁତ୍ର ହେନ୍ତା ନଷ୍ଟ ହେଲା। ନଷ୍ଟ ହେବା ସେଇ କାରଣରୁ କୁରୁବଂଶ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ 100ଟା କୁମର 100ଟା କୁମର ତାର ନାଶ ଯାଇଥିଲା। আচ্ছা রাধা কেউ পাপ কলে যে কৃষ্ণ ভগবান মহাভারত যুদ্ধরে ପାପ ରାଧା ନେଇ କରବା। ହରିବଂଶରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲୀଳା ରଚନା କରାଗଲା। রচনা করা ଆଉ ମହାଭାରତରେ କେବଳ କୂଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ରାଜନୀତି কূটনীতি କୂଟନୀତି ତେଣୁ କରି ରାଜନୀତିରେ କେବେ ବି ପ୍ରେମ ନେଇ ଆସିପାରେ। କେବଳ ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ଇହାଦେ ବି କଲିଯୁଗରେ ଚାଲୁଛେ ସେଟା କହସନ ସରକାର ଗଠନ କରିଛେ ସେଥିଲାଗି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି। ରାଜନୀତି ଜାଗାରେ ପ୍ୟାର ମହବତ କିଛି ନେଇ ଚାଲେ। ଆଉ ମହାଭାରତ ହରିବଂଶର ଭାଗବତ ଗୋଟେ ଲগে ମେସା ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ପୁରାଣ ବନିଥିଲା। ସେଟାକେ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରାଗଲା। କିନ୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରେମ ରଖାଗଲା, କିନ୍ ଜାଗାରେ ସ୍ନେହ ରଖାଗଲା, କିନ୍ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧ ରଖାଗଲା, କିନ୍ ଜାଗାରେ ରାଜନୀତି ରଖାଗଲା। ତେଣୁକରି ରାଜନୀତି ଶିକ୍ଷା ପାଇବେ ବୋଲିକରି ସେଟାକେ କରାଗଲା ମହାଭାରତ। আচ্ছা পাণ্ডবে দ্রৌপদী বিয়া হেলে কাহিকি ପାଣ୍ଡବ হ্যাঁ ଦ୍ରୌପଦୀ କାହିଁକି ବିହା কেন ହେଲେ? যে বিয়া হেলে হে শুଣ শুଣ ସୁଖ୍ୟ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ପୁରାଣର କଥା ଏତ କର ହେ ଶ୍ରବଣ। ଇନ୍ଦ୍ରର ସଭାରେ ଦେଖ ନଳଇନି ଜାଣ ସେବା କରୁଥିଲେ ସଖୀ ସେ ତ ରାତି ଦିନ। ସଭାରେ ଅଷ୍ଟପସରୀ ବୋଲେ 8ଟା ଅପସରା ଥିସନ୍। ବ୍ରହ୍ମା ଉର୍ବଶୀ ମେନକା ନୟନ ତାରା ନଳଇନି ସେ ଦାସୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ନଳଇନି। ତ ନଳଇନିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ବେମରିଆ ଲୋକଟେ। ତାର ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ କେବେ ବି ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ନେଇ ପାଉଥାଏ প্রেম সুখ স্যাটিসফাই ନେଇ ପାଉଥାଏ। ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲା ନଳଇନି। ନଳୟଣେ ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର ମାଗିଲା ଇ ଜନ୍ମରେ ତ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପତି ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ସୁଖ ନେଇ ପାଇଲି। ଯଦି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବି ବୋଲି ମୁଁ କହି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ପତି ଦେବ ଯେ ଗୋଟେ ପତିର 5ଟା ଗୁଣ ଥିବା ବେଳେ। ତ ମହାଦେବ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ପତିର 5ଟା ଗୁଣ ନେଇଥାଏ। ଇ ଜନ୍ମରେ ତୁଇ ତ ପତି ସୁଖ ନେଇ ପାଇଲୁ তুই আরো জন্মরে 5টা পতি করিকে তুই সুখরে তুই রহবু আর 5টা পতির 5টা গুণ থিবা। দ্বাপর যুগরে সেই হইলা জন্ম দ্রৌপদী বলি দেখ যে তাহারি যে নাম। পঞ্চ পাণ্ডবকু সেই বিবাহ করিলা এথু সে যাহা হেলা শুণ সাধুবনা। ଦାସୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲା ବୋଲି କରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ରୌପଦ ରାଜା ଘରେ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ରାଜା ଦ୍ରୌପଦ ସ୍ୱୟଂବର କଲେ। ତାଳ ତାଳ 7 ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଖମ୍ବ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଘୁମୁଥାଏ। সে চক্রর না কেন হে কথা পের ସେ ଚକ୍ରର ନାମ ହଉଛି ରାଧା ଚକ୍ର। রাধা চক্র ସେ ରାଧା ଚକ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଛ କିନ୍ଦୁଥିବା এ মাছ কে মাছ ডণই জুরি কুতুরি ରୋହି ମାଛ। তো জেন বীর যদি মাছর এক সরল ছাবা মোর ঝিও দ্রৌপদী তাকে বিবাহ করবা। অনেক রাজা আসিলে চক্র কিন্দু থিবা মাছ কিন্দু থিবা কেন বীর মারি পারবা। তলকু যে দুষ্টি উপরক মুষ্টি তলে এন্তা পানির ছেঁড়াকে দেখি করি উপরকে নেই দেখি করি পানির ছেঁড়াকে দেখি করি সে মাছর একে সরল জালে কেতে কেতে রাজা আসিলে কিয়ে বি রাখবি এন্তা মারি দেখুছেন যে চক্র কাটি দউছে সবু সরকে। পাণ্ডব পক্ষর বীর অর্জুন যেতবে যাইছন তলকে দেখি করি উপরকে যেতবে মারি দেইছন মাছর ই একরু সে এককে সরল জালে। দ্রৌপদ রাজা খুশি হয়ে গলে আর তাঙ্কর সঙ্গতরে বিবাহ করদেলে। যেতবে দ্রৌপদ রাজা কর ঝিও দ্রৌপদী বিবাহ কলে অর্জুন আর ঘরকে আনি করে আসিছন 5 ভাই যে তাঙ্কর মা রন্ধা বড়া করুছন কুন্তি দেবী। এ মা আমি জিনিসটা আনিছু গো আনিছু গো মা
ठीक अच्छे रे बाबू तुम्हें 5 भाई बाटी कर खाई दियो नहीं देख इे नहीं देखबार न तो हेटा क्या फलमूल जे काटी कर खाइबे के तो मार कथा के पंच पांडव नहीं काटुती तो सही समय रे 5टा भाई द्रौपदी को विवाह करथिले गुटे गुटे दिन गुटे गुटे भाई तांकर संगे सरसल लाभ करथिले तो द्रौपदी कहीं जे असती नहीं 5टा पति करी द्रौपदी यज्ञ जन्म होते गुटे भाई संगे जिन दिने रति श्रृंगार करबे अन्य दिन रे अग्नि रे स्नान करी करी से आउ गुटे भाई पाखरे जाउथिले जेंता सांप जेंता जोग छणसी द्रौपदी देह सब नीति नुआ अजनी संभूता यज्ञ जन्म होते तांकर नाम हला जाज्ञ महादेवंकर आशीर्वाद भी लागला कुंती देवींकर तांकर वाक्य भी पूरा हला भी लागला क्या कथा द्रौपदी सास के जास कुंती 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 भी 5टा स्वामी करिथिले जे काले मोर बो मुके बेले हंसी थुकी पकावा बोली करे हेता के 5टा पर हां हेंता भी तांकर मने थिबा तो पंच पांडव भी तो माँ कुंती से भी तो 5टा मनुष्य करिथिले हेंता ही भी थिबा को एही परि जान ए पुराण र विधान महाभारतर कथा करहे श्रवण पैकी बा पथुन मोर कला कांड गो मैकी राधामाई गो चंद्रवदनी धीरामणि राधे आहा सुनी राधिका होइले मौन मदन आरते नंद नंदन रागे को बाट कुमाइले लाटे हिटिया गला खुंजा सहित साम भीतर आहा उठराई बोली भेनी बुझ तुली नारायण नारायण जाई पलंक परे बसिले नारायण आनो हमर से जन्मदिन पालन करथिबार हमर से बुआ झिया का प्रश्न करिथिले आज्ञा काहे के बोली आगो सकी काहे के बोसियो मन तो बोली ब्रह्मा विष्णु जहार वाहन ब्रह्मा विष्णु जहार वाहन से करे तोर रथ जातरा के मुई आसी छरे कालिया चढ़ई रे नंदी घोष बुलई रे बड़ दांड मते तोर कर प्रभु पाद तलिया कालिया कालिया काहे यूट्यूबर मते कर प्रभु तोर पाद तलिया इत रथ जातरा के मुई रथ जातरा के मुई आसी चरे कालिया चढ़े देबु नंदी घोष बुले देबु बड़ दांड मते तोर कर प्रभु पाद तलिया कालिया 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 मते कर प्रभु तोर पाद तलिया कालिया 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 मते कर प्रभु तोर पाद तलिया बोलो जय जगन्नाथ स्वामी की ए नानी हमर से छुआ के टिके डाक आनी जी छन
ବୋଇଲେ ଇହାଦେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାତ୍ରା ହବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା দীন বন্ধু দৈতারি দুঃখ দীন বন্ধু দৈতারি দীন বন্ধু দৈতারি দুঃখ গলা মোহরি দীন বন্ধু দৈতারি দুঃখ গলা মোহরি হেল কি নিষ্ঠুর চিত হেল কি নিষ্ঠুর চিত নীলা চলে বিজে করি দীন বন্ধু দৈতারি দুঃখ গলা মোহরি দীন বন্ধু দৈতারি লক্ষে যোজনারে গজ ডাকিলা হে দেবরাজ লক্ষে যোজনারে গজ ডাকিলা হে দেবরাজ টাটা কাকু চতুর্ভুজ টাটা কাকু চতুর্ভুজ শুনিছ শ্রবণ ডেরি দীন বন্ধু দৈতারি দুঃখ গলা মোহরি হেল কি নিষ্ঠুর চিত হেল কি নিষ্ঠুর চিত নীলা চলে বিজে করি দীন বন্ধু দৈতারি দুঃখ গলা মোহরি দীন বন্ধু দৈতারি রক্ষবান রক্ষ মতে শরণ তো পাদ গতে রক্ষবান রক্ষ মতে শরণ তো পাদ গতে কহে বনমালী গীতে কহে বনমালী গীতে নীলা চলে বিজে করি দীন বন্ধু দৈতারি দীন গলা মোহরি দীন বন্ধু দৈতারি
দুঃখ নগলা মোরি হেল কি নিষ্ঠুর চিত হেল কি নিষ্ঠুর চিত নীলাচল বীরে করি দিন বন্ধু দই তারি নগলা মোরি দিন বন্ধু দই তারি দুঃখ বন্ধু দই তারি आयो बिंदु आणि जेछन की नहीं प्रकृति सत कथा को নীলাচল ধাম যাইমু পারুনি জয় জগন্নাথ এইটি করুছি দণ্ডবত হে জগন্নাথ আহা হে জগন্নাথ রাধে রাধে হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ নীলাচল ধাম যাইমু পারুনি নীলাচল ধাম যাইমু পারুনি এইঠু করুছি দণ্ডবত হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ তুম নন্দী ঘোষ টাণিমু পারুনি তুম নন্দী ঘোষ টাণিমু পারুনি এইটি করুছি বালিরথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ হে জগন্নাথ পাপুলির রেখা ঘটুছি ঘটিব যাহা ଅଛି লেখা ভারি অঙ্কা বঙ্কা পাপুলির রেখা ঘটুছি ঘটিব যাহা ଅଛି লেখা তুম নন্দী ঘোষ টাণিমু পারুনি তুম নন্দী ঘোষ
ଛାଡ଼ିବୁ ପାରୁ